авсан сервис бусдад тусалдаг бусдад тусалж чаддаг хүний сайн гэдэг сарам бусдын тооцоо сарам хүний итгэлийг алддаггүй нэг сайн гэдэг хүний үгийг хүлээж авч чаддаг хүний бас сайн гэдэг альва байж байгаа за ихнээс нахад сайн гэж юм бэ тэр сэдвс нь 첫 번째 주도 어떤 사람은 좋은 사람인가? бусдад тусалж чаран 사람들에게 도와주는 사람은 좋은 사람. хүний итгэлийг алддаггүй хүнээс өнгөдөг. 다른 사람이 이렇게 믿을 때 믿음을 지키는 사람. 의리. хүний үгийг хүлээж авч чаддаг хүнээс өнгөдөг. 또 말하면 이렇게 받아들이는 사람. альва юм чи сэтгэлээсээ хийж чаддаг хүнээс өнгөдөг. 진정한 마음으로 어떤 일이든지 하는 사람. эцэгхийн үгийг дуулууртай хүлээж авч чаддаг хүн гэсэн өнгөдөг. 부모님 말씀을 잘 순종하는 사람은 좋은 사람이라고. 부스팅을 사용했던 분, 또 다른 사람은 사랑하는 사람은 좋은 사람이라고 생각합니다. 자, 만에 빅스입니다. 자. 자, 근데 아이고 잘들도 나오네. 그래. Манайх болохоор нөгөө нэг сайн хүн гэж ямар нэгний хэлдэг вэ гэдэг асуулт байна. 첫 번째 질문. 네. 자. Тэгээд өөрийгөө биш бусдын төлөө өөрийгөө үл хайрлан бүх сэтгэлээ зориулж чаддаг хүнийг сайн хүн гэж хэлнэ. 자기를 사랑하지 않고 그냥 모든 것을 이렇게 하면서 다른 사람을 사랑하는 사람은 тэгээд илдэг зөөлөн инэрэнгүй даруй төлгөө 일찍 зөвлөн 있는 거 다뤄두고 그래서 보거든. 부드럽고 친절하게 건강하고 그런 사람, 좋은 사람. хамгийн гол нь ингээд хувиа хичээхгүйгээр бусдын төлөө өөрийнхөө ингээд бүх сэтгэлээ ажиллаж чаддаг хүний сайн гэж. 자기만 생각하지 않고 다른 사람을 잘 생각할 때 온 마음으로 이렇게 도와주는 사람은 좋은 사람이라고. 누가 그렇게 얘기했어요? 힌트가 질문데 약속이 오들이 하나방에 다 같이. бүгдээрээ нийлж байгаа. 나 나라는 거. 1번을 4조 가고 2번을 한 조밖에 안 За бүгдний өдрийн мэндийг хүргэе. Манайх бас 2 дугаар асуултыг сонгосон байгаа. Ямар хүнийг сайн хүн гэж нэгдүгээр асуулт. Ямар хүнийг сайн хүн гэж боддог вэ? 첫 번째 질문. Тэгэд манай багийнхаа ерөнхийдөө ярилцаад хамгийн түрүүнд яг сайн хүн гэдгийг нэгдүгээрт бол Бурхны нүдээр сайн хүн, хоёрдугаарт бол хүмүүсийг хараад сайн хүн гэж хоёр төрлөөр хүмүүсийг дүгнэлээ. 이렇게 사람들 하나님으로 사람을 약하다 올라오고 사람들을 하나님 나왔어. 예, 하나님이 나와서 사람을 볼 때 어느 사람은 좋은 사람, 사람도 다른 사람을 볼 때도 좋은 사람이라고 생각하는 그런 사람들이 있어요. яг хүн хүнээ хараад яг сайн гэдэг одоо характер гэх юм уу тиймэрхүү зүйлүүд бол зөндөлөө одоо 사람이 사람을 보고 이 사람 좋다라고 생각하는 것도 많이 있어요. жишээ нь одоо бусдын байр суурьнд өөргөө тавьдаг, тусч бусдыг хүндэлдэг, зөв үлддэг, үнэнч гэдэг юм уу тиймэрхүү зөндөө 다른 사람을 도와주고 чанаруудыг характеруудыг хийж болж 그런 사람들 많이 있어요. Бурхны нүдээр яг сайн хүн гэж ямар үнийг хэлтиймээ бид нараа 근데 하나님이 사람 볼때 어떤 사람을 좋은 사람이라고 생각. 2 point байгаа мó гэж харсан. Нэгдүгээрт бол Бурхны үгэнд дуулууртай үнийг сайн гэж 첫 번째는 순종하는 사람. хоёрдугаар зүрх сэтгэлдээ Бурханд маш их итгэмжтэй юм үнийг сайн хүн гэж. 두 번째는 신실하게 믿는 그런 사람은 좋은 사람이라고 생각합니다. 이렇게 너무 정답을 얘기하는데. 하를 지나요. 하고 대화를 하면 왜? 자기 건가지. 왜? 자기 팀장. 팀. 자기 팀. 벌써 자기 팀이야.
ер нь амьдралын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад эсвэл хүмүүст юу тохиолдож шалтгаалаад сайн гэсэн ойлголт бол хүн болгонд өөр байдаг. 살아갈 때 어떤 일이 생기는지 그거들을 통해서 사람이 좋은지 나쁜지 그런 거 생겨요. Одоо чи тэгч хүмүүс бид нэр ингээд сайн хүн ингээд байдагсан гим нүгэл ингээд хүсдэггүй муугаа үлддэг. Харин бид нар бас гимшдэг гэм байгаа үлддэг. 우리는 믿는 자들인데 좋은 사람이라고 생각하면 우리도 죄를 지고 죄를 지면서 회개합니다. 회개합니다. Тэгээ ерөөсөө төгсгөж байхгүй. 그래서 이러니까 이렇게 완벽한 사람 세상에 없어요. За тэгээ манай багийн сайн хүн гэж хин юм бэ гэсэн тодорхойлт нь бусдад таалагдахын тулд биш. 그래서 우리 팀에 어떤 사람을 좋은 사람라고 말할 수 없다. 하면 Бусдад таалагдахын тулд биш. Хоёр нөгөө хөвөрлөгүй хүн тэгээд 다른 사람들을 이렇게 맞추려고 하는 사람이 아니고 다른 사람을 예, 맞추려고 맞추려고. 예, 다른 사람의 눈에 좋게 보이려고 아, 그런 사람 아니고. чин сэтгэлээс бурхны өмнө зөвийг үлдэж байгаа хүнийг санагдана. 진정한 마음으로 하나님 앞에서 일을 하는 사람은 좋은 사람이라고 합니다. 자, 자, 솔림박. За сайн байцгаана уу өнөөдрийн мэдлэг. За манай өглөө 2 дугаар асуултыг авсан. 두 번째 질문. Ямар үед сайн хүн болох вэ гэдэг. 어떨 때는 좋은 사람이 За би манайхаас ингээд 이라고 느껴집니다. хүн болгон эхлээд зүгээр өөр өөрсдийн санаагаа хэлсэн. 우리 팀에 사람마다 자기 생각을 말했어요. За итгэлийн хувьд болохоор тэгээд үзэн яддаг байсан юм уу эсвэл тийм нөө дургу өрсөн хүнээ нөгөө хүнээ ойлгоод нөгөө хүнээс ингээд хайр гарах үед би сайн хүн болдог. Надаас одоо хайр гараад нөгөө хүнийг одоо уучлах чадахгүй байсан хүнээ уучлах юм бол би сайн хүн болж. 미워하다가 그 사람을 용서해주고 그런 사람을 그럴 때는 자기가 좋은 사람이라고. 그런 적이 있었다고. 네. За марлоогийн хувьд болохоор 마르타게 одоо хүний оюун санааны хэрэгцээ. 어윤사나. Энэ нь юу вэ гэхээр одоо мэдхгүй байгаа мэдээллийг нөгөө хүндээ ингэж дамжуулж юм уу эсвэл нөгөө хүнд ингэж мэдээлэх үед би сайн хүн болж эхэлнэ. 다른 사람이 모르는 것을 이렇게 정보 세상에 어떤 것을 정보인지 그거를 이렇게 잘 알려줄 때 자기를 좋은 사람이라고 생각한 적이 있어요. За миний хувьд болохоор 자기가 생각하는데 хүний зүрх сэтгэлийг ингээд баяр хөөртэй болгож тэндээс ингээ хайр гарах үед би өөрөө сайн хүн болж эхэллээ. 다른 사람에게 기쁨을 주고 그럴 때 어떻게 기쁨을 줬는데? яаж баяр хөөргийг өгдөг вэ? Хүмүүс яаж баяр хөөргийг Тэгэхээр ингээд нөө гонч гутарсан үед ч юм уу эсвэл ямар нэгэн ер нь бол ингээд хүн гэдгийг бол үнэхээр амьд дорой ямар ч хүн бол төгс биш. 사람들은 다 약해요. Тэгэхээр ингээд янз бүрийн хэрэгцээ байгаа зүйл ч юм уу эсвэл ингээд одоо дотор байгаа тэр зүрх сэтгэлийг хамт хуваалцах үед нөгөө хүнээс ингээд тэрийг ойлгоод одоо ингээд ойлгоод хамтдаа ингээд хийх үед ч юм уу тиймэрхүү зүйлээ. 어려울 때는 같이 얘기하고 그거를 잘 이해해 줄 때 그런 За бүсэгээ болохоор 부세 одоо жишээ нь ингээд гадуур байгаа ингээд аригчин ч юм уу ингээд муу хүн байдаг гэж бодсон шүү дээ. Энэ хүнийг хараад би энэ хүнд би ийм зүйл хийдэггүй юм чинь би сайн хүн гэж. би 알고 없으세요 гэсэн үг. Ер нь ингээд нэг тийм бозрог мог үлддэг учраас энийг хараад ингээд зүгээр би ийм хийж чаддгүй юм чинь сайн хүн гэж. Энэ зүгээр ингээд одоо юу хөө зөвхөн одоо дэлхийн үдээр харуул ер нь иймэрхүү зүйлүүд байж болохоор гэж гадаа. 밖에서 그렇게 술 먹고 담배 피우고 죄를 진 사람을 볼 때 자기는 이런 거 하지 않으니까 제가
좋은 사람이라고 해서 За тэгээд эцэст нь ингээ Бурхны нүрээр хараад ингээ үзэхээр манай багийн дүнл 다 합쳐서 하면 бид нар Бурхантай хамт байх үед бидний зүрх сэтгэлээс ингээ хайр гарч эхэлнэ. Тэрх үед бид нар ингээ Бурхнаар дамжуулаад сайн хүн болж эхэлнэ. 하나님께 함께 있을 때 우리를 통해서 사랑이 나타나요. 그때 우리가 좋은 사람 되는 거고. 자, 감사합니다. 자, баярлалаа. 네, 너무 잘 들었고 잘 сонсоо. 잘 대답하셨습니다. 자, бас бүгдээрээ сайн хариуллаа. 다른 사람이 어떤 사람이 좋은 사람이라고 생각하는 것과 ямар хүний сайн хүн бэ гэж бодхоос 내가 어떤 때 좋은 사람이라고 생각하는 бас би хизээ өөрийгөө сайн хүн гэж мэдэрдэг вэ? 거기에 좀 차이가 있죠. Энэ хоёр асуултанд ялгаа байгаа тий. 네, 내가 좋은 사람이라고 생각하는 그 사람이 나는 되기가 좀 되게 어렵죠. Тэгээд одоо сайн хүн гэж бодож байгаа тэр хүнтэйгээ өөрөө харьцуулахаар жоохон эвгүй байдаг. 네, 제가 한 가지만 더 질문을 하나만 드려볼게요. За би ахаад нэг асуулт асууя. 하나의 사건에 대한 얘기인데요. Нэг үйл явдал, нэг ийм үйл явдал болсон байна. 어떤 배가 Нэг усан онгоц 바다에서 실종됐어요. тэгээд далаад явж байгаад эвдэрсэн. 거기에는 4명의 선원이 타고 있었어요. Тэнд 4 бэ хүн байсан маа. Хүн байсан. 다 굉장히 착한 사람들이었다고 이야기하고 있어요. Тэгээд тэр хүмүүс бүгдээрээ сайн хүмүүс байсан. 그 중에서 한 사람은 Тэр дундаас нэг хүн нь 17살의 소년이었어요. 17 настай залуу хүн байсан. Залуу хүн. 그 소년은 고아였어요. 그 가족이 없었어요. Тэр хүн маань өнчин гэр бүл байсан. 그리고 바다에 나온 것도 처음이었어요. Тэгээд далаад гарсан ч гэсэн анхны удаа байсан. 그런데 이제 실종이 되고 Тэгсэн чинь эвдэл гараад 이 승무원 4명이 онгоцон дор байсан 4 хүн 작은 보트로 탈출을 했어요. ясна жижигхэн аврах завь гэж жижигхэн завь руу ингээ гарсан байна. 그런데 이제 그러다 보니까 아무런 먹을 게 없었어요. Тийм болохоор нөгөө нэг жижигхэн аврах завьн дээр ямар ч идэх юм байгаагүй. 그래서 8일 동안 굶었어요. Тэгээд 8 өдрийн туршдаа ингээ үлссэн байна. 그런데 그 17살 소년이 Тэгээд нөгөө тэгсэн чинь нөгөө 17 настай 목이 말라서 바닷물을 마셨어요. залуу маань те аман цангаа далаа ус ууссан байна. 바다에서 바닷물을 마시면 병이 듭니다. Тэгээд далаа дээр далаа ус уух юм бол өвчин тусдаг. 그래서 거의 죽어갔어요. Тэгээд бараг ингээ үхсэн байна. 그러고서는 19일이 흘렀어요. Тэгээд үхээд 19 өдөр өнгөрсөн байна. 그러고 나서 그 배의 선장이었던 사람이 Тэгээд тэр байранд тэр нөгөө нэг аврах завь дээрээс нэг хүн 제비 뽑기를 하자고 했어요. тэгээд бүгдрээ хамтдаа нэг сонголт гаргая гэж хэлж. 무슨 제비 뽑기냐면 Тэгээд юу сонгох вэ гэвэл 나머지 3사람을 위해서 죽어줄 사람을 뽑자고. тэгээд өмөртэй одоо үлдсэн 3 хүнийхээ төлөө үхэх хүнийг хамтдаа сонгоцгоо нэг. 그런데 다른 사람들이 반대했어요. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс нь эсэргүүцсэн. 그러자 그래서 Тэгвэл 그 선장이 нөгөө нэг хүн нь 결국은 그 17살 소년을 죽였어요. тэгээд нөгөө нэг хөх гэд хөвтөж байгаа нөгөө нэг 17 настай тэр хүүг нэг нь алдсан байна. 그리고서는 4일 동안 Тэгээд 4 өдрийн турш 그 소년을 먹으면서 생존했어요. нөгөө залуу эдэнгээ 그러고서는 그 세 남자는 결국 구조됐어요. эзэнгээ тэд нэр ингээд аврагдсан байна. нөгөө 3 хүн байна. 그러고서는 영국의 재판장의 재판을 받게 됐어요. Тэгээд Английн шүүх тахинд орсон байна. шүүгдэх болсон. 한쪽에서는 Нэг талаас нь 한 명이 죽어서 нэг хүн үхээд 3명이 생존한 게 낫다라고 이야기하는 사람이 3 있어요. хүн амьдарч ингээд амьд үлдлээ штэ. Энэ нэс өрөхгүй сайн зүйл байхгүй штэ. 한쪽에서는 харин нөгөө талаас нь 그래도 사람은 죽이면 안 된다라는 тэгсэн ч гэсэн хүн ааж болохгүй штэ. 그런 책이 있었어요. Тийм талууд юм байсан. 자, 여기까지. За 이해 가시나요?
Энэ ойлгосон үү? те? 이해 가세요 이 얘기? Энэ ойлгож байгаа 네. юм юу яриад байгаа. 자 잘못이다. 손 자. 들어보세요. Буруу зүйл хийсэй гэж байгаа хүмүүс нь гараа өргөөрэй. Хүүг алсан буруу гэж байгаа. 아 나머지 먹어도 돼요 그러면? Үлдсэн хүмүүс нь тэгвэл идэж болно гэсэн үг тий. 먹어도 돼요? Идэж болох уу? 내려보세요. За гараа буулгараад. 먹어도 된다. За идэж болно гэсэн хүмүүс нь. 안 되시는 분들은 뭐예요? Өргөөгөө хүмүүс нь юу вэ? Донд нь байгаа хүмүүс. 네. 같이 배 안 탈게요. Хамтдаа хамтаа авцас суухгүй гэж. 뭐 답을 내리려고 물어본 건 아니고요. Энэ зүгээр хариултыг зөв хариултыг авахаас илүүгээр 우리가 나름대로 우리가 각자가 хүн болгон тус тусдаа 뭐가 더 옳은 일이다라고 생각하는 것들이 있다는 거죠. хүн болгон тус тусдаа энэ бол зөв зүйлээ гэж боддог тийм бодол байдаг. 이런 무엇이 더 옳은 일이다라고 이야기하는 것이 뭐예요? 가장 무엇이 옳은 것이다라고 얘기하는 게 뭐예요? Энэ бол хамгийн зөв зүйлээ гэж хэлж байгаа. Энэ юу вэ? 네, 성경이에요. Энэ нь бол Библи аа. 그리고 성경에서의 핵심이 뭐예요? Библийн гол цөм нь юу вэ? 예수 그리스도. Есүс Христос. 그렇기 때문에 네, 여기 두 Энэ хоёр манай хүү энэ бүгд 제 딸과 여기 아들이 갑자기 манай хүү өстө зуртаагаал. Араас нь солоос хөөгөл. 그렇기 때문에 예수님이 그렇게 중요하시기 때문에 Тийм болохоор Есүс ингээд маш чухал болохоор 성경에 4권이나 되는 책이 예수님에 대한 책이에요. Библиэлд тэр дөрвөн тийм ном ба. Тэр дөрвөн ном нь Есүсийн тухай 다 гардаг. 아시죠? Бүгд мэдж байгаа тий. 아세요? Мэдэн тий. 모르시는 거 없죠? Мэдхгүй байна уу? Баахгүй шүү дээ тий. 네, 없는 줄 알고. 그 예수님을 기록한 4권의 책은 Есүсийг тэмдэглэсэн тэр дөрвөн ном нь 예수님이 태어나셨을 때부터 Есүсийг төрснөөс ахуулаад 돌아가실 때까지 нас барах хүртэл 이 땅에서 있었던 모든 일들이 기록되어 있죠. энэ дэлхий дээр хийсэн бүх зүйлүүдийн тэмдэглэсэн номнууд байна. 그리고 그 한 가지 한 가지는 아무 의미 없는 일이 하나도 없었어요. Тийм болохоор бичигдсэн тэр бүх үг болгон ямар ч утга учиргүй үг гэж байхгүй байгаа. 그렇기 때문에 우리는 Тийм болохоор бид нэр 이 예수님이 하셨던 일에 대해서 энэ Есүсийн хийсэн энэ ажлуудын талаар 그 뜻이 뭔지 한번 깊이 생각해 봐야 돼요. яагаад энэ зүйлүүдийг хийсэн бэ гэдэг талаар маш сайн үнзгээ бодож үзэх хэрэгтэй. 그 예수님이 우리에게 던지는 메시지가 대체적으로 어떤 메시지들이냐면 Есүс маань биднэрт энэ хийж байгаа зүйлээрээ ямар мессежийг дамжуулсан бэ гэвэл 도대체 이 세상이 뭐가 잘못됐나? үнэндээ энэ дэлхийн юу нь буруу болчихоо. 그럼 어떻게 이 세상을 바로잡을 수 있을까? Яаж энэ дэлхийг те ингээд зөв байрлалд нь оруулж чадах вэ? 그럼 나는 그 바로잡는 일에 어떻게 참여할 수 있을까? Би зөв дэлхийг те зөв байрлалд нь оруулахын тулд би юу хийж чадах вэ? 그리고 이 모든 질문들의 답을 우리는 어디서 찾을 수 있을까? Тэгээ саний асуусан бүх асуултын хариултыг би хаанаас олох вэ? Бид нар хаанаас олох вэ гэвэл 라는 이 질문들에 대한 답이 이 성경 안에 들어있어요. энэ бүх асуултын хариулт нь Библи дотор орсон байна. 그런데 Гэхдээ 이 성경을 몰라도요. Библийг мэдэхгүй байсан ч гэсэн 누구나 хэн ч байсан. 방금 제가 이야기한 그 질문들에 대한 Саний танаас асуусан энэ асуултуудын талаар 그 답을 хариултыг 누구나 가지고 있어요. бүгд хүн болгон энэ хариултанд байдаг байна. 만약에 Хэрвээ 그 답이 없어. хариулт байхгүй 이 세상에 아무런 의미도 없고 энэ дэлхий дээр ямар ч те энэ дэлхий ямар ч утга учиргүй 내가 이 세상에 존재하는 아무런 의미도 없다. би энэ дэлхий дээр ингэж амьдарч байгаа нь ямар ч утга учиргүй 내가 지금 좀 고생스럽고 고통스럽지만 би одоо жоохон зовж байгаа те хэцүү байгаа ч гэсэн 이거 아무런 해결 방법이 없어. энэ зүйлийг ямар ч шийдвэрлэх арга байхгүй 그걸 진심으로 믿는다면 гэж энэ нь үнэхээр чин сэтгэлээсээ итгэх юм бол 과연 한 순간이라도 그 사람이 살아갈 수 있을까요? ийм хүн те нэг хоромчс амьдарч чадах болов 불가능하겠죠. 불가능하겠죠. боломжгүй байгаа. 그런데도 Тэгсэн ч гэсэн 많은 사람들이 олон хүмүүс 세상에 뭐 답이 있어? дэлхийд ямар хариулт байд юм уу? 별거 없어. Ямар ч хариулт 그냥 байхгүй. 대충 살아. Зүгээр л энгийн амьдардаг шиг амьдрья.
그런 생각으로 살아간다는 거죠. Ингэж олон хүмүүс дэлхий дээр амьдардаг. 그런데 그렇게 생각하는 사람조차 Бүрдээ ингэж бодож амьдарч байгаа хүмүүс хүртэл 나름대로 다 답을 가지고 있어요. бүгд сайн асуултуудыг асуухад өөрөөсөө хариулттай байдаг. 다 즐겁고 싶고 Бүгд баяр хөөртэй 다 байдаг. 행복하고 싶어요. Бүгд л аж аргалтай байхыг хүсдэг. 내가 괴롭기 위해서 사는 사람은 단 한 사람도 없어요. Би зовхын төлөө амьдардаг ерөөсөө зовхын төлөө амьдардаг хүн гэж нэг ч хүн байхгүй. 그런데도 이렇게 막연한 생각을 가지고 살아간다는 거죠, 사람들이. Тэгсэн мөртлөө ийм янз янзын олон төрлийн бодлыг бодож хүмүүс амьдардаг ба. 이 막연한 생각이 지금 우리가 어디에서 발견할 수 있냐면 Энэ олон янзын тэр бодлуудыг хаанаас бид нар олж мэдэж 오늘 읽은 гэвэл 오늘 우리가 본 성경 өнөөдрийн бидний сайн уншсан тэр Библийн ишлэлээр 이 гарч байгаа. 나다나엘이 이야기한 유명한 명언이 있어요. Энэ Натаниэл гэдэг нэг алдартай хүн гарч ийн. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있다. Тэгээ Натаниэл болохоор тэгээ Назараас ямар сайн зүйл гардаг юм бэ? 자, 나다나엘이라는 사람에 대해서 좀 제가 잠시 얘기를 해보면 За тийм болохоор Натаниэл гэдэг хүний талаар 나다나엘이라는 사람이 어떤 사람이었냐면요. Энэ хүн ямар хүн бэ гэвэл 예수님의 12제자 중에 한 사람이었어요. Есүсийн 12 дагалдагч нэг хүн байсан. 이 제자 빌립의 친구였고요. Тэгээ дагалдагч Есүсийн 12 дагалдагчийн нэгнийх нь найз байсан гэсэн. Филиппийн найз. 네, 빌립과 함께 이 갈릴리 지방 출신이었어요. Тэгээд Филипптэй хамт Галил чуулганы нэг гишүүн байсан. 근데 이 갈릴리 지방이라는 곳이 어떤 지역이었냐면 Тэгээ Галил гэдэг маань ямар газар вэ гэх юм бол 말하자면 되게 시골이었어요. хэлэх юм бол бүр холын хөдөө байдаг. 예루살렘 사람들이 되게 무시하는 지역이었어요. Иерусалимийн хүмүүс은 Галилийн хүмүүсийг баян эсэргүүцэжтэй үл тоодог. 왜냐면 사실은 나다나엘 자기도 되게 별 볼 일 없는 동네 출신이죠. Тийм болохоор Натаниэл гэдэг хүн маань ч гэсэн тэгээ нэг сүртэй хэрэгэн зэрэнгүү зүгээр л ингийн хүн байсан. 근데 이 나사렛이라는 지역은 또 어떤 지역이냐면 Тэгсэн чинь Назар гэдэг энэ газарнаас ямар газар вэ гэвэл 갈릴리 안에 있는 또 그 더 작은 동네예요. бүр Галил гэдэг тэр газрын дотор байдаг бүр жижигхэн нэг тийм тосгон байсан. 그러다 보니까 Тэгсэн чинь 자기도 별 볼 일 없으면서 өөртөө ч гэсэн тэр онц хэлдгээр гайхуулчгаар юм байхгүй мөртлөө 또 나사렛을 무시하죠. бүр Назарын хүмүүсийг хүртэл үл тоолж 야, 나사렛 같은 데서 무슨 뭐가 있겠냐. тэгээд Назараас ямар сайн гард юм бэ гэж 이런 생각을 이제 나다나엘이 갖고 있습니다. ийм бодлыг Натаниэл бодож ирсэн байна. 사람은 누구나 Тэгээд хүн хийж байсан 사람들에게 хүмүүст 내가 좋아 보이길 바래요. тэгээд ингээд таалагдах гэж 가치 있어 보이길 바란다는 거죠. тэгээд хүндтэй өөрийгөө үн цэнтэй болгож харагдуулахыг хүсдэг гэсэн. 그런데 많은 경우에 Гэхдээ маш олон тохиолдолд 사람들은 хүмүүс 나보다 못한 사람을 무시함으로써 өөрөөсөө илүү дорд хүнийг тэгээд бүр дарлаж 내가 잘남을 인정받으려고 그래요. тэгээд өөрийгөө тэгээд ингээд сайн өөр хүмүүст хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэг. 그리고 이런 생각은 Тэгээд ингэж бодож байгаа энэ бодол нь 우리 기독교를 생각하는 데도 마찬가지예요. яг Христийг ч гэсэн те Христэд итгэлээ бодох ч гэсэн бас адилхан байна. 지금 여기 나다나엘처럼 우리 기독교를 바라본다는 것이죠. Яг энэ Натаниэлтэй адилхан Христэд итгэж байгаа хүмүүсийг дэлхийн хүмүүсээс ингэж харддаг гэсэн. 그깟 교회 가면 뭐 있어? Цуглаанд очих юм бол ямар зүйл болд юм уу? 교회 가면 뭐 좋은 거 있어? Цуглаанд явах юм бол те гоё зүйл байгаа юм уу? 뭐 이런 생각으로 이제 사람들이 그냥 무시하고 말죠. Хүмүүстэй ингэж чуулганыг доромжилж те ингэж. 그런데 이제 여기에서 이러한 생각에 대해서 두 가지 문제점이 있어요. Тэгээ энэ тал дээр энэ бодлын талаар хоёр чухал зүйлийг ярьж байгаа. 이 첫 번째 문제는 Эхний асуудал нь болохоор 이렇게 그냥 무시하는 그 태도를 가진 사람은 ингэж үл тоосон тэрийг доромжилсан ийм байдалтай хүн нь 절대로 자기가 가지고 있는 진짜 문제를 해결할 수가 없어요. үнэхээр өөртөө байгаа жинхэнэ тэр асуудал болж байгаа тэр асуудлаа шийдэж 자, чаддаг. 우리가 이제 집에서 이렇게 이제 외출을 하려고 나가려고 할 때 За ингээ бид нар гэртээ те гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт ингээ салхин гарах гад бэлдэж явах үед 갑자기 내 핸드폰 잊어버렸어. гэнт би уцаа 어디 갔는지 모르겠어. хаана байгаагаа мэдрэгээ ялчлаа. 그럼 어떻게 해요? Тэгвэл яах вэ? 일단은 어떻게 해요? хамгийн эхлээд яах вэ? 내가 어디 갔었는지 이렇게 막 두리번 하죠. Тэгээд тэгвэрээр уцаа хайж эхлэв шүү дээ. 내가 이제 화장실 갔다가 За нойл орж байгаа 방에 갔다가 өрөөндөө ороод 여기 갔지. 거실에 왔지. тэгээд би нэрээ 화장실 갔다가 방에 갔다가 거실에 찾아봐요.
Тэгээ байнга ингээд зочны биенээр зочны үлээ өөрөөр орсон зочны. 근데도 없네. Нойл руу орлоо. 그럼 어떻게 해요? байхгүй байна. 그럼 Аль нь ч байхгүй. Тэгвэл яах вэ? 그럼 어떻게 해요? Тэгвэл яах вэ? 엄마한테 물어보죠. Ээжээс асууж. 저 같은 경우는 Би бол 제 아내한테 물어봐요. эхнэрээсээ асуу. 그래서 제 아내가 Тэгсэн чи манай 거기 찾아봐. тийш очиж хайгаад 근데 그 үзээ. 거기는 Гэтэ тийч 제가 한 번도 가본 적이 없어요. тийч очиж хайгаад үзээ. 난 오늘 거기 간 적이 없어. Тэр газар нь болохоор би 내가 왜 ерөөсөө 거기 хүрэж очоогүй. Би тэнд ерөөсөө очоогүй юм чи яхаараа тийш очиж хайх юм бэ? 끝까지 안 찾아봐요 거기. 안 가. Тийш ерөөсөө. 나 거기 안 갔어 나. Би тийш угаасаа 거기 간 적도 없는데 내가 거기 왜 찾아? тийш ерөөсөө очиж байгаа юм чи тэнд очиж юу 끝까지 안 찾다가 ингэж тэ бүсэргүүцэж чагаад 한 일주일 지나서 нэг 7 хоногийн дараа 그렇게까지는 아니고 한 하루 정도 못 찾고 있다가 нэг өдөр ингэж тэ 결국은 제 아내가 가르친 거기를 가보잖아요. нэг өдөр өнгөрөөд тэ нөгөө эхнэрийнхээ заажсан газар очингууд 그럼 있어. тийчээ орцсон байж. 네 그런 일이 저는 굉장히 많았어요. Тийм зүйл би ингэ надад тохиолдож ирсэн. 네 우리가 Тэг бид нар 뭔가 잊어버렸을 때 ямар нэгэн зүйлдээ алга болгох үед 우리 스스로 답을 찾지 못했을 때 бид нар өөрсдөө хариултыг олж чадахгүй байх үедээ 내가 생각해 볼 만한 걸 다 생각을 해봤는데도 답이 안 나올 때 өөрийнхөө бүх бодож өөрийнхөө тэ бүх зүйлийг ахиж ихнээс нь бодсон ч гэсэн хариулт нь байхгүй байх үед 어떻게 해야 돼요? яадаг лээ? 내가 생각해 보지 못한 곳을 찾아봐야 돼요. 이제부터. Тэр үеэс ахуулаад бодож үзээгүй тэр газардаас хайж эхэллээ. 백날 내가 생각해 본데 다 아무리 백날 뒤져봐도 안 나와요. Өөрийнхөө бодож үзсэн газруудыг хэд удаа ингэж тэ нэвт үзсэн ч гэсэн гарч 오늘 안 나오면 내일도 안 나와요. өнөөдөр тэр газар хайсан ч гэсэн 오늘 안 나왔는데 내일 나올 거라고 хайгаад 생각하면 орж чадвал маргааш 시간- тэр газар хайгаад орж ирж чадахгүй. 시간만 낭비하는 거예요. зүгээр л хоосон цагийг ингэж өнгөрөөдөг байна. 그렇기 때문에 Тийм болохоор 내 생각의 한계 내에서 миний бодлын энэ хязгаар 다른 가능성을 없애는 것은 миний энэ бодол маань өөр боломжтой зүйлүүдийг ингэж алга болгож байгаа. 문제 해결을 할 수 없게 만드는 거죠. Бидний тэр асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй ингээ хүрэж байгаа. 이해 가시죠? Ер нь ойлгож байна уу? 이해 가세요? ойлгож байна уу? 여기 어려우신가요? 이해하기? 네. 이거 어려우시면 저희 캠프 가서는 더 어려울 텐데. Тэгээ би яаж байгаа та нарт хэцүү байна. Энэ хэцүү байх бол кемп бүр хэцүү юм яриа шүү. Ярих гад бэлдсэн байгаа. 두 번째. За хоёр дахь асуудал нь 보편적인 방금 우리가 얘기한 보편적인 착한 일에 대한 문제예요. бидний сая ярьсан шиг те сайн үйлсийн талаар 우리- сайн зүйлсийн талаар 우리는 일반적으로 бид нар энгийн байгаа байдалтай 좋은 일이라고 생각하는 것들이 있죠. бид нар энгийн ингээ амьдарч байхдаа энэ зүйл бол сайн зүйлээ гэж бодох үе байдаг. 그런데 우리가 방금 이제 우리 나온 대답 중에서 Сая бидний урд гарч ирээд яриад тэр асуултанд хариулж байгаа хариултанд донд 나를 희생하면서까지 남을 돕는 사람. өөрийгөө бүр золиослонгоо бусдад тусалж байгаа хүн. 누가 그렇게 대답하시죠? Хэн тэгж хариулсан бilé? 네. 본인이 그렇게 그런 분이신가요? Яг гэж хариулсан 대답 안 шиг 하셔도 хүн 대답 мөн 안 하셔도 돼요. 네. хариулахгүйс ч болно. 그런 생각, Ийм бодол 그런 가치관이라고 말씀드리면 돼. нэ. 가치관. Ийм үнцэн 그런 것들이 энэ зүйлүүд 어디서 나왔느냐면 хаанаас гарсан бэ гэвэл 성경에서 나왔어요. Библиэс угаасаа гарсан. 성경이 아니면 Библи биш бол 그것이 옳다라고 우리가 생각할 수 있는 기준이 없어요. тэрийг зөв гэж бодох тэр төвшин байхгүй болно. 그리고 Тэгээд 또 한 가지는 бас нэг зүйл нь 모든 사람은 бүх хүмүүс 동등하다. 똑같다. 병등하다. бүх хүмүүс адилхан. 그 사상도 Энэ үзэл ч гэсэн 성경이 아니면 Библи биш бол 우리가 발견할 수 없는 가치예요. тэрийг гэсэн бүх хүмүүс адилхан тэгш хэрэгтэй гэдгийг Библиэр хэлж байгаа. Библи байх байсан бол энийг бид нар мэдэхгүй байгаасан. 그리고 여러분들이 아시겠지만 Та бүхний бас сайн мэдж байгаа. 이런 가치관이 Энэ зүйлүүд 심지어 하나님을 모르는 사람에게서조차 Бурхныг мэдэхгүй байгаа хүмүүсээс ахуулаад 보편적인 도덕 가치로 자리 잡고 있다는 거죠. тэгээ бүр гэмт хэрэгтэй хүмүүс хүртэл бүгд энэ бодлыг боддог байна. 한마디로 성경이 없었다면 За тэгээ Библи байхгүй байна гэж бодох юм бол 인권, 인간이 중요하다라는 생각, хүн чухлаа,
хүн бол чухал гэсэн энэ бодол 그리고 누구나 우리는 평화를 추구해야 한다. тэгээд амар тайвныг хэн нэг л өгөх ёстой 라는 생각이 존재할 수가 없다는 거예요. гэсэн ийм бодлоод ерөөсөө байхгүй байна гэсэн үг байна. 그런데 그럼에도 불구하고 Тэгээ бас үгүй зогсохгүй 많은 사람들이 олон хүмүүс 그래 나는 그게 옳다는 건 인정할게. за наадах чинь зөв гэдгийг би хүлээн зөвшөөрөө. 근데 Гэхдээ 예수가 십자가에서 죽은 건 인정 못하겠어. Есүсийн тэр залмаа дээр үгснийг би ерөөсөө хүлээн зөвшөөрөхгүй. 라고 말한다는 거죠. Ингэж хэлдэг ба. 그런데 Гэхдээ 사실은 우리가 진짜 옳다라고 생각하는 그러한 것들이 үнэндээ бидний үнэхээр энэ бол жинхэнэ сайн зүйл гэж бодож байгаа юм бодол 예수의 십자가가 아니면 불가능한 일이에요. Есүсийн загалмаа биш байсан бол тэгж бодож чадахгүй байгаа. 이해 가시나요? Ойлгож байна уу те? 이해 가시죠? Ойлгож байна уу түмэн? 이해 안 가시는 거 Гэсэн те? 다시 설명드릴게요. За ойлгоогүй юм байна. 중요한 얘기기 Би ахаад тайлбарлаад 이게 маш чухал үг гинэ. 그래서 우리가 반드시 알아야 될 것이 뭐냐면 Тийм болохоор бидний заавал мэдэх ёстой зүйл нь юу вэ? 그렇게 우리가 좋다고 생각하는 것들보다 Бидний сайн зүйл гэж боддог энэ бодлоос илүүгээр 예수 그리스도를 아는 게 더 중요하다는 거예요. Есүс Христийг мэдэх нь илүү чухлаа гэж хэлж байгаа. 성경만이 가지고 있는 사상이 뭐냐면 Библийг барьсан энэ үзэл бодол нь ямар үзэл бодол вэ гэвэл 세상을 창조하신 하나님께서 дэлхийг бүтээсэн бурхан 스스로 이 땅에 오셨어요. өөрөө энэ газар дээр ирсэн. 고통과 죽음을 겪는 약한 존재가 됐다는 거죠. Тэр зовлон үхлийг амсгахаар тийм жижигхэн 왜? нэгэн болж ирсэн гэсэн. 왜 오셨어요? Яагаад ирсэн бilé? 우리가 받아야 할 벌을 대신 받으셨어요. Бидний авах ёстой байсан тэр ялыг бидний оронд үүрхээр ирсэн. 그리고 대신 우리의 죄를 용서해 주기 위해서 그런 일을 하셨다는 거죠. Тэгээд бидний гмийг тэр уучлуулахын тулд энэ ирсэн гэсэн. 이 개념은, 이 생각은 Энэ бодол бол 인간이 생각해낼 수 있는 가장 완벽한 사랑이에요. энэ бодлыг бодож байгаа хүн төрлөختний хамгийн бодож чадах хамгийн тэр сайн бодлыг бодож байгаа хүн гэсэн. 우리가 단지 상상할 수밖에 없는 사랑이에요. 사실은. Ийм бодлыг бодож байгаа хүнийг үнэхээр төсөөлхийн аргагүй. 아까 тийм 완전 хүмүүс аа. 아까 완전한 사람은 없다고 말씀하셨는데 Тэгээ сая нэг багаас бүрэн төгс хүн байхгүй гэж хэлсэн. 머릿속에는 그런 사람이 가장 완벽한 사랑을 하는 사람이지만 Заримдаа тий толгой дотор тэгээ ийм хүн нэр бүрэн төгс хүн байхгүй гэж бодож байгаа ч гэсэн 우리 중에 단 한 사람도 그렇게 살 수 있는 사람은 없죠. бидний дунд ч гэсэн тий бүрэн төгс угаасаа амьдрч чадах тийм хүн байхгүй. 이 부분이 Яг энэ хэсэг 다른 종교와 өөр 기독교의 차이예요. өөр шашнуудын ялгаа нь байгаа. 다른 종교의 원리는 뭐냐면 Тэгээ өөр шашны үзэл нь юу байдаг вэ гэвэл 네가 구원받고 싶으면 чи аврал авахыг хүсэж байгаа бол 이런 걸 해라. ийм юм зүйлийг хий. 그렇지만 기독교는 뭐예요? Харин Есүс Христэд итгэх энэ 완전히 정반대예요. итгэл нь түрүүний шашнуудын үзлээс бүр эсрэг зүйл нь байгаа. 다른 종교에서 өөр шашин 너희가 정말 완벽함에 이르기 위해서는 чи үнэхээр бүрэн төс болохын тулд 이러이러한 걸 너희가 지켜야 돼. ийм зүйлүүдийг чи захиж биелүүлэх ёстой. 라고 이야기한다면 Ингэж хэлдэг байх. Хэлэх юм бол 기독교는 어떻게 얘기하고 тэгвэл 있냐면 Есүс Христэд итгэх маань юу гэдэг вэ гэвэл 너희 스스로는 절대 할 수 없어. та нар бол өөрсдөө хийж 너희 머릿속에 있는 그걸 너희는 절대 이룰 수 없어. та нар толгой дотор байгаа бодлоо та нар өөрсдөө хизээж биелүүлж чадахгүй. 그래서 내가 너희를 위해서 이 땅에 온 거야. Тийм болохоор би та нарын төлөө энэ дэлхий дээр ирсэн юм аа. 이게 우리 기독교의 핵심입니다. Энэ бол бидний Есүс Христэд итгэх итгэлийн маань гол цөм байна. 예수 그리스도가 우리에게 전해준 메시지가 뭔가요? Есүс Христийн биднэрт дамжуулж өгсөн тэр мессеж нь юу вэ? 약한 자와 Тэр сул дорой нэг 가난한 자를 돌봐야 된다는 거예요. ядуу нэгнийг харж халамжлах ёстой гэж хэлсэн. 단지 나를 위해서 사는 것이 아니라 Зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдрал авах биш. 남을 섬기면서 사랑하면서 사는 삶을 살아야 한다는 거예요. Бусдад үйлчилж бус хүмүүсийн төлөө тэ тусалж бус хүмүүс тусалж амьдрах энэ амьдралаар амьдрах 심지어 ёстой. 원수를 사랑할 수 있는 마음을 가질 수 있게 한다는 거죠. Бүр тэ өснөө хүртэл хайрлах чадах зүрхсэтгэлтэй байх ёстой гэж хэлж байгаа. 그 모든 것들이 Энэ хийсэн бүх зүйлүүд 복음으로만 가능해요. сайн мэдээгээр л боломжтой байдаг. 예수 그리스도로만 가능해요. Есүс Христээр л боломжтой байдаг. 그렇다면 За тэгэх юм бол 우리가 보편적으로 그렇게 옳다라고 느끼는 이런 생각들이
бид нартэй ингээ амьдрал дундаа энэ бол зөв гэж мэдэрч байгаа тэр бодлоо 예수를 믿지는 않으면서 Есүд итгээгүй мөртлөө 그게 옳다라고만 생각하는 게 가능한가요? энэ зөв зүйлээ гэж бодох нь боломжтой болоо. 가능한가요? За боломжтой болоо. 그걸 가능하게 하는 원칙은 무시하는데 Тэр боломжтой болгож байгаа тэр 그 үнцийг нь байх болгож 그 байгаа. 결과만은 내가 받아들이겠다. Тэр зөвхөн тэ үр дүнгийг би хүлээж авна. 불가능한 거지. Инх юм бол ямар ч боломжгүй болж байгаа. 그렇기 때문에 Тийм болохоор 우리가 우리 삶에 있어서의 무거운 이런 문제들, бидний амьдралд тулгардаг энэ хүнд энэ асуудлуудыг 이런 문제들에서 생각할 때는 энэ асуудлуудын талаар бодох үедээ 우리의 생각과 бидний бодол, 편견, орчин нөхцөл, 자만심, тэгээд 교만 өөрийгөө үзэх үзэл, бардан байдал 그 모든 것을 굉장히 조심스럽게 생각해야 된다. бүх энэ зүйлүүдээ юусэн гэхээр энэ бүх зүйлийг маш болгоомжтойгоор бодох хэрэгтэй. 나다나엘처럼 Натан엘 шиг 그저 기독교를 뭐 그런 거 별거 아니잖아 Натанел шиг Есүс Христэд итгэх энэ итгэл чинь Ра- онцгой зүйл байхгүй шүү дээ. 라고 생각하면 Ингэж бодох юм бол 우리가 이 성경이 우리에게 주는 Библиэс биднэрт өгж байгаа 진짜를 우리가 가질 수 없게 된다는 거예요. жинхэнэ тэр зүйлүүдийг бид нэр авч чадахгүй болно гэсэн. 그렇지만 Тийм болохоор 여기 나다나엘은 энд ч гарч байгаа Натанел 그런 한계를 가지고 있었음에도 불구하고 ийм тэ хязгаартай байснаас хязгаартай тэ Есүс Христэс Назараас тийм мөн сайн зүйл гарсан юм уу гэсэн тэ ийм бодлыг бодоод зогсохгүйгээр 빌립을 따라갑니다. Филиппийг дагаад явж байна. 그리고 결국은 예수가 하나님의 아들이라는 것을 인정하게 돼요. Тэгээд сүүлд нь Есүсийг Бурхны хүү юм байна гэдгийг бүлээн зөвшөөрдөг. 어떻게 그 사람은 그 자기의 생각에서 벗어날 수 있었을까요? Тэгвэл яаж Натанел өөрийнхөө өмнөх бодлосоо давж бодож чадсан бэ? 굉장히 궁금해지죠. Тамаас сонирн байгаа зү тэ. 이 시대는 어떤 시대였냐면 За тэгвэл энэ үе нь ямар үе байсан бэ гэвэл 유대인들이 юудэчүүд 로마의 이 통치에 있었어요. Ромын даргалд ор байсан ба. 그래가지고 유대인들이 Тэгээд юудэчүүд 자기들을 로마의 통치에서 벗어나게 해줄 메시아 그 구원자를 기다리고 있었어요. тэгээд юудэчүүд Ромын даргалаас чөлөөлж өгтөр Месиа хүлээжсэн ба. 근데 이제 그게 너무 오래 걸리니까 Тэгээд үнэхээр энэ хүлээжсэн хүлээл нь маш удаан ингээ хүлээсэн болохоор 점점 사람들이 의심을 하기 시작했어. хүмүүс баг багаар эргэлзэж эхэлсэн. 아, 하나님 우리를 버리셨나? А бурхан биднийг хайцсан болов? 아, 진짜 메시아가 있나? Үнэхээр Месиа байгаа болов? 이런 이제 의심들이 생기기 시작했다는 거예요. Ийм тэ Месиа гэдэг нь амарч гэсэн үг шүү дээ тэ. Ийм эргэлзээрөө төрж эхэлсэн ба. 그래서 이제 어떤 사람도 그것에 대한 질문에 대해서 대답을 할 수가 없었어요. Тийм болохоор ямар ч хүнтэй саний асуултанд хариулж чадахгүй байсан. 근데 Тэгсэн чинь 우리가 한 번 더 여기서 깊이 생각해 봐야 될 문제가 뭐냐면 тэгээд энэ үйл явдлыг бүгд ахаад цааш нь гүнзгийрүүлээ бодох юм бол 이런 질문에 우리가 다 대답을 하기 위해서 саяны асуусан асуултанд бид нар хариулж чаддаг байхын тулд 먼저 생각해 봐야 될 것이 뭐냐라는 거죠. хамгийн эхлээд бодох ёстой зүйл нь юу вэ гэдгийг бид нар мэдэх ёстой. 쉽게 얘기해서 За амархан хэлэх юм бол 로마는 나쁜 놈이야. Ром бол муу хүмүүс. Ромчууд бол муу хүмүүс. 라고 생각하기 전에 Ингэж бодхосоо илүүгээр 왜 로마가 나쁜지에 대해서부터 생각을 해봐야죠. яагаад Ромыг тэ муу хүмүүс гэж бодож байна гэдгээс эхэлж бодох ёстой. 예를 들어서 Жишээлх юм бол 핸드폰 여기 제가 여기 태블릿이 있습니다. за ийм утас 이 태블릿이 좋은 태블릿인지 나쁜 태블릿인지 구분할 때 뭘 가지고 구분하죠? энийг сайн утас муу утас гэдгийг нь ялахын тулд юуг нь харж ялах вэ? 네, 뭐 제 말을 잘 들어야죠. Миний үгийг сайн сонсох 네, 뭐 ёстой. 이렇게 시키면 시키는 대로 다 잘하고. Тэгээ миний ингээ хий гэснийг сайн хийдэг. Миний яг удирдах байгааг дагуу удирдлагыг авдаг. 근데 이 중에서 혹시 Тэгтээ ингэж байгаа 이걸로 못을 못 박거나 энэгээр тэ 왜 이거 못이 안 박히지? яа хатаас хатаж чадахгүй юм болоо. 이거 나쁜 태블릿이네. Энэ тэгвэл муу утас байна шүү дээ. 이렇게 생각하시는 분 있나요? Ингэж бодох юм байна уу? 없죠. Ийм хүн байхгүй шүү дээ, тэ. 우리가 좋고 나쁨을 구별하는 기준이 뭐냐면 Тэгээ бидний тэ ингээд сайн муу гэдгийг нь ялгаж чадах тэр төвшин маань ямар төвшин бэ гэх юм бол 만들어진 목적을 기준으로 해서 생각해요. бүтээгдсэн тэр зорилгоо биелүүлж авал тэрийг сайн гэж боддог. 인간의 목적이 무엇인지 알지 못하면 Хүн төрлөختний зорилго юу вэ гэдгийг мэдэхгүй байх юм бол 누가 좋은 사람인지 나쁜 사람인지 우리는 알 수가 없어요. хэн сайн хэн муу хүн бэ гэдгийг бид нар мэдэж чадахгүй.
그래서 만일 어떤 사람이 Тийм болохоор хэрвээ 나는 신 안 믿어. би бол бурханд итгэдэг. 그래서 나는 인간이 아무런 목적도 없어. Тийм болохоор надад ямар ч зорилго байхгүй. 라고 생각하는 사람이 만약에 여기 있다면 Ингэж боддог хүн хэрвээ энэ дунд байх юм бол 그 사람은 이제부터 어떻게 해야 되냐면 тэр хүн одооноос ахвалаад юу бодох ёстой вэ? 누가 나쁘고 좋고 얘기를 하면 안 돼요. Хин нэг муу, хин нэг сайн гэж ерөөсөө ярьж бодож болохгүй байгаа. 목적이 없는데 무슨 기준으로 나쁘고 좋고 나쁘고를 얘기해. Тэгээ ямар нэгэн зорилго байхгүй гэж ямар тэ төвшнөөр тэ энэ хүнийг сайн, энэ хүнийг муу гэж 그렇죠? хэлж чадахгүй тийм ээ. 그렇기 때문에 우리는 이런 인생의 중요한 질문에 대해서 Тийм болохоор бидний амьдралын ийм чухал асуултуудад 여기 나다나엘처럼 энэ Натанел шиг 좀 더 좋은 답을 얻기 위해서 노력해야 돼요. илүү сайн хариулт өгөхөд төлөө хичээх ёстой. 여기 나다나엘도 Ижээ байгаа Натанел 자기의 문제에 대해서 답을 찾고자 했기 때문에 өөрийнхөө асуудлыг шийдэхийн тулд тэр хариултыг өгсөнтэй 예수 그리스도 앞에 나아갈 수 있었던 거예요. 예수 그리스도 앞에 갈 수 있었던 거예요. тэр өөрийнхөө тэр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Есүс Христийн өмнө гарч чадсан байна. 마지막으로 나다나엘이 Тэгээд зүрт нь Натанел 회심하는 장면을 한번 봅시다. өдрөө өөрсдөж байгаа тэр төрхийг харъя. 여기서 두 마디 가지고 Энэ дэр хоёр үг хэлж байгаа. 나다나엘이 예수님이 하나님의 아들임을 인정하게 돼요. Хоёр үгээр дамжуулаад Есүсийг Бурхны хүү юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. 첫 번째는 Нэгдүгээрт нь 간사한 것이 없다. 간사한 것이 없다. 그게 어디 나오냐면요. 47절에 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. За энэ юугаар ингэж Есүсийг Бурхны хүү гэдгийг Натанел мэдсэн бэ гэх юм бол дотроо залмихгүй жинхэнэ Израиль хүн байна гэж. 그리고 두 번째로는 Тэгээ хоёрдугаарт нь 무화과 나무 아래 있을 때 보았다. 무화과 48절이에요. тэр инжирийн модны доор байхад 빌립이 너를 харсан 부르기 гэж хэлж байгаа. 빌립 읽으셨어요? 네. Филипп чамайг дуудахаас өмнө инжирийн модны доор байхад чинь би чамайг харсан гэж хэлж байгаа. 첫 번째는 Эхнийх нь болохоор 이 나다나엘의 성격을 이야기한 거예요. Натанелийн зан чанарыг Есүс харангуйтаа шууд хэлж байна. 아마 이 나다나엘이 Магадгүй энэ Натанел 좀 직설적인 사람이었나 봐요. жоохон тийм хүмүүсийг дорж үздэг. 예, 그래가지고 이제 남이 좀 듣기 싫은 말도 Тийм болохоор 그냥 막 해. сонсохыг хүсэхгүй тийм үгээд би чадахгүй. 그래가지고 약간 좀 다른 사람들이 보기에 눈치가 없는 Тийм болохоор өөр хүмүүс байхад те ямар нэгэн те сэтгэлгүй тэгж харагдав. 그런 사람이었던 것 같아요. Тийм хүн юм шиг байгаа. 그런데 Гэхдээ 이 여기 이제 빌립한테 한 얘기를 보면 알 수가 있어요. 이제 Натанел의 зан чанарыг Филипптэй ярьж байгаа энэ хэсгээс бас мэдэж байна. 자기 친구가 메시아를 만났다고 하고 있는데 өөрийнх нь найз нь Месиатай аврагчтай уулзчлаа гэж ярьж байгаа чинь 야 나사렛에서 무슨 선한 게 있어. Назараас ямар тийм сайн аврагч марвч гарах юм бэ? 그렇게 이제 한마디로 툭 던져버리잖아요. Ийм үгийг шууд хэлээд тавьчихж байгаа. 아마도 나다나엘도 그런 자기 성격 때문에 Ийм болохоор Натанел өөрийнхөө зан 다른 чанараас 사람들하고 좀 마찰이 있었을 거예요. өөр хүмүүстэй ингээд сайн таадгүй тийм тэ тохиолдол байсан баг. 근데 주님께서는 어때요? Тэгсэн чи эзэн яаж вэ? 그 성격을 아시죠? Энэ зан чанарыг мэдчихээн. 근데 그걸 어떻게 얘기해요? Тэгээд тэнийг юу гэж хэлж байна? 우리 같으면 맨날 이 사람 그런 성격 가지고 이 사람 이거 까칠해가지고 이거 가까이 못 하겠네. Ийм муухай за ааштай юм чи 안 놀아라 얘랑. ойрхон байхад хэцүү байна. Жохон холоор явцгаая гэж. 이럴 텐데 Бид нар бол тэгж 예수님은 ярих хэрэгтэй байсан. Харин Есүс бол 너 참 솔직하다. Есүсээр чи үнэхээр залмихгүй маа. 좋은 면을 얘기해 주시고 Үнэхээр шудрах тий. Гэт тэр нөгөө сайн талыг хэлж байгаа. 그 사람의 나쁜 면을 보시는 게 아니라 Тэр хүний муу талыг харах биш. 다 아시는데도 불구하고 Тэр муу талыг бүх хүмүүс мэдчихсэн. 나를 너무 잘 알고 계시는 거예요. Тэгээд өөрийгөө ч гэсэн тэр хүн маш сайн мэдж байгаа. 그래서 첫 번째로 놀라요. Тэгээд Натанел энийг сонсоод хамгийн эхлээ гайхаж байгаа. 그리고 두 번째로 하신 말씀이 Тэгээ хоёрд нь хэлж байгаа үг нь 무화과 나무 아래에서 보았다. инжирийн модны доор байхад нь харсан гэж. 이 장면은 Энэ хэсэг нь болохоор 성경의 어디에서도 설명되지 않아요. Библийн аль хэсэг дээр ч энэ зүйлийг ерөөсөй тайлбарлаг байгаа. 그냥 갑자기 예수님 툭 얘기해요. Зүгээр л Есүсээс гарсан үг байна. 아무도 나다나엘이 우리도 몰라요. Бид нар ч гэсэн мэдэхгүй. 나다나엘이 무화과 나무 아래서 뭐 하고 있었는지 우리도 몰라요. Бид нар ч гэсэн инжирийн модны доор Натанел юу хийж байгаа гэсэн мэдэхгүй. 누구만 알아요? Хэн мэдгэлээ? 나다나엘하고 Натанел, 예수님. Есүс хоёр л мэдчихэж байгаа. 지금도 이 두 사람밖에 몰라요. Одоо ч гэсэн энэ хоёр хүнээс өөр 우리도 아무도 мэдэхгүй 몰라요. байгаа. Бид ч 아직도 мэдэхгүй. 둘만의 비밀이에요 지금. Энэ болохоор Есүс Натанел хоёрын нууц ба.
중요한 건 хамгийн чухал зүйл нь 나다나엘이 Натанаэл 예수님이 그 내가 거기에 있었다는 걸 알고 계신다는 그 사실에 Натанаэл намайг тэр модны дор байхыг Есүс мэдэж штэ. 최종적으로 무릎을 꿇게 돼요. Тэгэнгүүтээ шууд ингээд өвдөөсөгдөж байгаа. 나밖에 모르는데 이거 진짜. Надаас өөр хүн мэдэхгүй байх чинь 이분이 나 그걸 안 해. Есүс энийг мэдсэн байж штэ. 그래서 나다나엘은 결국 예수가 하나님의 아들이라는 걸 인정할 수밖에 없었어. Тэгээд Натанаэл Есүсийг үнэхээр бурхны хүү юм байна гэдэг хүлээн зөвшөөрөхөөс харахгүйсэн. 그런데도 여기서 예수님은 계속해서 말씀을 하시는데요. Тэгээд эн чинь өргөжлүүлээд Есүс маань өргөжлүүлээд хэлж байна. 야, 그 정도 가지고 나를 믿냐? Зүгээр саяны хэлсэн хоёр зүйлээр л чи надад итгэж байгаа юм уу? 나는 그 정도 사람이 아니야. Би бол тийм хэмжээний хүн биш ээ. 너는 앞으로 더 큰 걸 보게 될 거야. Чи хойштоо илүү агуу зүйлсийг харах болно. 우리는 처음 예수를 만날 때 Бид нэр анх удаа Есүстэй 그저 уулзсан. 내 생각 속에서 예수님의 능력을 바랄지 몰라요. Бид нэр тэр анх удаа Есүстэй уулзахдаа бодол дотор Есүсийн хүч чадлыг ингээ мэдэрчиж магадгүй. 아마 처음에는 그렇게 큰 기대를 안 할 수도 있어요. Заримдаа анхандаа шууд те энэ том мэдрэмжийг мэдрэхгүй байж ч болдог. 당장 나한테 있는 문제나 해결하고 보자라고 생각할 수도 있어요. Зүгээр л өөртөө те байгаа тэр асуудлыг шийдвэрлэхийг л ингээ хүрсэн. 여기 나다나엘도 Натанаэл ч гэсэн 로마에서 구원해줄 메시아를 기다리고 있었을 거예요. Ромоос те ингээд юудэчүүдийг аварч өгөх тэр месиаг аврагчийг ингээ хүлээжсэн байна. 근데 이렇게 로마에서 해방되면은 모든 문제가 사라지나요? Гэтэ Ромоос чөлөөлөгдөх юм бол бүх асуудал нь шийдвэрлэгдэчихгүй. 우리의 문제는 그 정도로 해결되지 않아요. Бидний асуудлууд бол тэр хэмжээгээр хүлээж ингээд юу вэ? шийдвэрлэгддэг байгаа. 로마에서 해결돼도 인간의 고통은 계속 쭉 이어져요. Тэгээд Ромоос чөлөөлөгдсөн чинь хүмүүс нь Израиль хүмүүс зовсон хിവэрэл байна. 그 근원적 문제가 뭐냐면 Энийг зогсохгүй байгаа асуудал нь юу вэ гэхээр 하나님과의 연결이 끊어진 거예요. Бурхантай харилцаанд тасарсан учраас зовлон зогсохгүй байгаа. 우리가 원하는 그 모든 것의 근원 Бидний хүсэж